बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहज़ाद। पाकिस्तान सन 2016 में एशियन का बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तान हॉकी वुमेन टीम की कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया एन न्यूज़ को टाइम देने का। बताइएगा, जब आपने अवार्ड जीता है एशियन गोल कीपर बेस्ट का, तो क्या जज्बात थे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर बात है, जब आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं या खेलते हैं तो ऑनर की बात है मेरे लिए। तो मुझे तो बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि मैंने अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद मैंने अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद पाकिस्तान की एशिया के बेस्ट गोलकीपर होने का अवार्ड हासिल किया। और ये जो है ये क्रेडिट जाता है मेरे डिपार्टमेंट को जाता है, हमारे जो मैनेजर हैं सर सगीर साहब उनको, और हमारे हेड कोच हैं सर दिलावर उनको जाता है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ यही बात कहती हूँ कि ज़ाहिर बात है, जब आप फैमिलीज़ यानी कि फैमिलीज़ तो आपको करती हैं, लेकिन ये क्रेडिट ज़्यादातर जाता है हमारे कोचेज़ को, जिन्होंने हमें यहाँ तक यानी कि पहुँचाने में उनका ज़्यादा किरदार है। अच्छा, कितनी मेहनत दरकार थी आपको? बेस्ट एक फोकस किया था आपने कि मैंने बेस्ट एशियन का ये अवार्ड जीतना है, कि बस लग गई? नहीं, मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। ज़ाहिर बात है कि आप जब एक फील्ड में आते हैं तो एक गोल होता है कि मैंने इसको अचीव करना है, और मेरी ये था मेरा गोल कि एक ना एक दिन मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और वो 2016 ही था जिसमें मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अच्छा, ये बताइएगा, आप पाकिस्तान वापटा की भी कैप्टन है, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसके भी कप्तान है, तो क्या देखती हैं फ्यूचर में कोई वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं? देखिए, अभी तो यानी कि कुछ जैसे हालात जा रहे हैं सबको ही पता है, लेकिन इसके लिए हमें ज़्यादातर यानी कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कैंपों की ज़रूरत है, फिटनेस की ज़रूरत है, तभी जाके हम लोग यानी कि कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, क्या वजह पाकिस्तान हॉकी खेल की दुनिया में लोग मानते थे 4 वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं मैन के, तो क्या वजह, किस वजह से पाकिस्तान का ये जो हॉकी का खेल है ये पीछे चला जा रहा है? देखिए, पहले ये होता था, हर जुनून की हद तक हर बंदा यानी कि करता था खेल को, लेकिन अब भी ऐसा ही है। लेकिन थोड़ा सा ये है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो खेलों की तरफ तवज्जो दें। या ज़ाहिर बात है, हॉकी जो है हमारा वो नेशनल गेम है, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, लेकिन हॉकी को करनी चाहिए। जैसे अब डोमेस्टिक लेवल पे हॉकी स्टार्ट होगी, या कॉलेज इंटर कॉलेज वगैरह इस तरह के इवेंट्स से ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ही यानी कि हॉकी को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा, मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, तो कितनी ट्रेनिंग रोज़ाना करती हैं? घर वालों से इजाज़त मिल गई थी कि अपना शौक़ था, घर वालों का शौक़ था, क्या था? बचपन में तो मुझे बहुत शौक, शुरू से ही शौक था कि मैं यानी कि कुछ प्लेयर्स बनूं। पहले मैं एथलेटिक्स थी, उसके बाद एथलीट करती थी, और उसके कॉलेज लेवल पे आके मैंने हॉकी स्टार्ट की। तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। मेरे उस्ताद मुझे कहते होते थे, तुम पाकिस्तान की कीपर बनोगी और तुम्हें कोई दुनिया का बंदा बाहर नहीं निकाल सकता। और ये हकीकत भी थी, और मैं 1 माह के अंदर पाकिस्तान टीम में आ गई थी। और जब से मैं 2006 में मैं यानी कि स्टार्ट की है, तो उसके बाद मैं प्लेइंग खेलती आ रही हूँ कि रिज़र्व गोलकीपर नहीं खेली। अच्छा, रिजर्व गोलकीपर। अच्छा, शादी हो गई आपकी? नहीं, तो क्या उस फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, वापटा की तरफ से आप खेलती हैं, सुना कि वापटा जो है बेहतरीन डिपार्टमेंट है, इस टाइम जॉब्स भी दे रहा है, आपके कैंप्स भी लगा रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट्स तो काफ़ी जॉब्स भी नहीं दे रहे, लेकिन वापटा वाले जो है इस टाइम वो नौकरियां भी दे रहे हैं और कैंप्स भी लगा रहे हैं और हॉकी को स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। जी, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारा जो क्रेडिट है हमारे जो मैनेजर हैं सर सगीर साहब उनको, और हमारे हेड कोच सर दिलावर को जाता है। यानी कि इतनी मुश्किलात हालात में भी जॉब्स नहीं है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है वापडा जिसमें यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को यानी कि जॉब मिलती है, और वो परमानेंट जॉब। ये नहीं है कि आप मुस्तकबिल के लिए ये जॉब है, ये ना ख़त्म होने वाली है। और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए कि वो भी बच्चों के साथ यानी कि टीमें बनाएँ और उनको जॉब्स दें, ताकि कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, पाकिस्तानी हॉकी टीम का बेस्ट प्लेयर कौन सा आपका, जो आपका आइडियल है? अभी तो फ़िलहाल मेरे मेंस में जो नहीं, कोई नहीं है। हमारे एक गोल कीपर भी काफ़ी मशहूर हैं, नहीं, एक वर्ल्ड कप भी उन्होंने जिताया था। नहीं, मेरे लिए फेवरेट नहीं, मैं अपने लिए खुद ही फेवरेट हूँ। अच्छा, आपने जी। बहुत शुक्रिया। आई एम दिलावर भट्टी, इंटरनेशनल हॉकी कोच एंड अंपायर्स। आजकल मैं कोच हूँ पाकिस्तान वापडा वुमेंस हॉकी टीम का, पाकिस्तान का, और साथ में कोचिंग कर रहा हूँ ज़म्बिया का, नेशनल कोच हूँ। अफ्रीका का कंट्री है बहुत खूबसूरत, और एक कम्बोडिया का।
پاکستان میں جی تھینکس گاڈ کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، میل کا ہو فیمیل کا ہو. اس میں کچھ تھوڑی سی پرابلمز یہ آئی ہیں. ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، فیڈریشن بھی کر رہی ہے، ڈپارٹمنٹس بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن جب بینک پرائیویٹ ہوئے انہوں نے ٹیمیں ختم کر دی. جب سارے بینکس نے ٹیمیں ختم کی اس کے بعد پی آئی اے، کسٹم، ریلوے، نیوی، ان کی ٹیمیں ختم ہو گئی. اور اس حالات میں، اس موجودہ دور میں اونلی صرف ایک پاکستان وابڈا ہے جو پلیئرز کی ہیلپ کر رہا ہے. چاہے کوئی گیم ہو، ہاکی کے علاوہ کرکٹ، فٹ بال، کوئی بھی گیم ہو، صرف فٹ بال وابڈا کر رہا ہے. ہاکی میں اسپیشلی میل فیمیل میں جی ایم پیپکو سگیر صاحب، ہی از دا مینیجر ہیں وابڈا وومنز ہاکی ٹیم کے، بوائز کے مینیجرز ہیں، ممبر ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ممبر کمیٹی ممبرز بھی ہیں. یہ صرف ان کی وجہ سے جو اتنی ہاکی چل رہی ہے وومنس کی، کیونکہ صرف وابڈا جابز دے رہا ہے. اس میں پوری کنٹریبیوشن سگیر صاحب، جی ایم پیپکو صاحب کی ہیں، جن کی بدولت اس دور میں بھی جابز مل رہی ہیں. جب تک جابز نہیں پلیئرز کو ملیں گی، کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی گیم ہو، آئی تھنک وہ ترقی نہیں کر سکتا. ابھی موجودہ دور میں جو پاکستان وابڈا کی وومنز ٹیم ہے، جب سے ٹیم بنی ہے تھینکس گاڈ کہ نیشنل چیمپئن آ رہی ہے، نیشنل گیم کی چیمپئن آ رہی ہے. اور اس لاسٹ ایئر جو نیشنل گیمز ہوئی ہیں پشاور میں، اس میں پاکستان وابڈا نے فائنل میں آرمی کو 10-1 سے ہرا کے نیشنل گیم کا ریکارڈ قائم کیا ہے. اس میں پاکستان وابڈا نے پوری ٹیم کو 1 اسٹار پروموشنز دی ہیں، پرائز منیز دی ہیں. اس میں پاکستان وابڈا بورڈ کا بہت کارنامہ ہے. لیکن اینڈ پہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ سگیر صاحب جو مینیجرز ہیں، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اچھا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کرکٹ کی طرف کافی رجحان ہے، عوام کا بھی رجحان ہے، حکومت کا بھی رجحان ہے، پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے، لیگز کروائی جاتی ہے. اگر ہاکی کی طرف بھی توجہ دیجیے، 4 ورلڈ کپ ہم نے جیتے ہیں، دنیا ڈرتی تھی ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے. پاکستان نے ایسے نیشنل پلیئر پیدا کیے ہیں جن کے آج بھی گول میں پاکستان سب سے زیادہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اگر ہم لیگز کروائی جائیں، جیسے T20 کی ایک پاکستان لیگز کروائی جاتی ہیں اس کی، تو وہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا؟ سر جی بہت زیادہ ہوگا. اب انڈیا کی جو پروموشنز آف اسپورٹس ہے، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، انڈیا کا مین تھیوری یہی ہے کہ وہ اپنے کنٹریز میں نیشنل لیول پہ وہ انٹرنیشنل پہ لیگز کرا رہا ہے. نیشنل لیول پہ ان کے بہت زیادہ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں. ہماری بیڈ لک یہ بھی ہو گیا ہے، کوئی فنانشلی پرابلمز ہے، کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہاکی کو کوئی اسپانسر نہیں دے رہی. کرکٹ کا فائدہ کہ ان کے پاس اسپانسرز بہت زیادہ ہیں. فیڈریشن کے پاس کوئی اسپانسر نہیں ہے ہاکی کے پاس، اس وجہ سے ہمارے ٹورنامنٹس کم ہوتی ہیں، لیگ نہیں ہو رہی. اب یہ ٹرائی کرنے لگے ہیں کہ ہم بھی لیگ کرائیں گے. اب ٹریڈ چیمپئن شپ ہونے لگی ہے. آئی ہوپ کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، لیکن جب تک گورنمنٹ ان کے ساتھ ملے گی نہیں، اس وقت اب فیڈریشن کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ پیسہ بہت ضروری ہے. پیسہ ان کے فیڈریشن کے پاس ہے نہیں. فیڈریشن کرنا چاہ رہی ہے لیکن پیسہ ان کے پاس پیسہ نہیں. پیسے کے بغیر کچھ ہونا نہیں. اچھا، آپ نیشنل بھی کوچ ہے دوسرے ممالک میں بھی، تو ٹیلنٹ کی اگر بات کی جائے، وہاں ٹیلنٹ زیادہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ؟ یہ جی اللہ میاں کا خاص کرم نوازی ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اتنا ادھر ٹیلنٹ ہے کہ بعض دفعہ کوچز کو بھی یقین نہیں آتا کہ اتنا ٹیلنٹ ہے. ہاکی نہیں، ہر شعبے میں، کسی شعبے میں دیکھ لیں کہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. ہم بعض دفعہ ٹیم سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جونیئرز پلیئر آتے ہیں، چھوٹے بچی، لڑکا، چھوٹی میل یا فیمیل آتی ہے، وہ ایسا ڈاج مارتی ہے، ایسا کھیلتی ہے کہ یقین نہیں آتا. اللہ میاں نے بڑا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. لیکن پرابلم پھر وہی آتی ہے کہ جب تک جاب نہیں ہوگی، وہ جاب سکیئر نہیں ہوگی. اب سپورٹس بہت مہنگی ہو گئی ہے، اب سپورٹس کٹ مہنگی ہو گئی ہے، سپورٹ شوز مہنگے ہو گئے ہیں، ہاکی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد سپورٹس کا کھانا. لیکن جب وہ گھر والے مدر فادر وہ افورڈ نہیں کر سکتے جب تک اس کے پاس جاب نہیں ہوگی. اگر جاب مل جائے، پہلے والا سسٹم ہمارے پاکستان میں دوبارہ شروع ہو جائے، بینکس کی ٹیمیں فال ہو جائیں، پی اے کسٹم دوبارہ فال ہو جائے، وہ وابڈا کو دیکھ کے جیسے وابڈا کر رہی ہے، کوئی ان کے ڈپارٹمنٹ میں سگیرہ میں جیسا آدمی چلا جائے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہماری ہاکی اسی جگہ پہ چلے جائے گی جدھر پہلے تھی. کیونکہ ابھی تک ورلڈ کے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے جتنے میجر ایونٹس ہیں وہ سارے ریکارڈ ہمارے پاس ہیں. اولمپک کے ہمارے پاس ہے، ایشیا کپ کے ہمارے پاس ہیں، ورلڈ کپ کے ہمارے پاس ہیں. ابھی بھی کسی ٹیم کے پاس ہمارے ریکارڈ کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں دوبارہ ہو جائیں، جاب سیکیور ہو جائے، ہاکی ٹورنامنٹ زیادہ ہو جائیں، لیگز ہو جائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم اس جگہ پہنچ سکتے ہیں.
अच्छा ये बताइए क्या नाम है, टैलेंट की तो आपने बात की, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, हॉकी जो ज़वाल पजीर हो रही है ये पैसे की कमी की वजह से हो रही है कि यहाँ लोगों का रुझान इस तरफ नहीं आ रहा, उस लेवल के प्लेयर नहीं आ रहे, या इंटरनेशनली जो ममालिक है दूसरे उनके प्लेयर की ट्रेनिंग या उनकी कोचिंग या वो फिटनेस इतनी मजबूत हो गई है कि हम पीछे रह गए हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए पहले भी ऐसे प्लेयर थे, पहले भी छोटे शहरों से प्लेयर्स आते थे, बड़े शहरों में कम ही आते थे, छोटे शहरों से गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, गोजरा, छोटे शहर से प्लेयर आते थे। लेकिन उस वक्त एक चाम होता था, एक होप होता था, एक उम्मीद होती थी कि मैं पाकिस्तान टीम में आऊँगा, मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं मैट्रिक लड़का किया हुआ 18वीं 19वीं ग्रेड में जा रहा है। अब ये चीज़, ये लड़कों का होप नहीं है, फीमेल्स के पास, मेल के पास है नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान टीम खेलती भी है, नेशनल खेलती है, इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, तो जब उसके पास जॉब ही नहीं है बेचारी क्या करेगी, जब बेचारा क्या करेगा। तो अगर सिर्फ जॉब्स के मसले हल हो जाए, पैसों के मसले हल हो जाए, सारा कुछ ठीक होगा। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड हमारे पास आपको बहुत ज़्यादा है, स्टेडियम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम वो पैसे की आ रही है। अच्छा, जो हॉकी की तरफ आना चाह रहे हैं, जो नौजवान नस्ल आना चाहिए, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम है? नौजवान को, नस्ल को चाहिए कि आ जाएं जी। इसमें देखें, अगर आप स्पोर्ट्स में आते हैं, आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी स्टडी अच्छी हो जाती है, आपके स्पोर्ट्स सीट्स हैं, आपको स्पोर्ट्स सीटों में आपको कम नंबरों पे एडमिशन मिल जाते हैं। उसके बाद आप अच्छे प्लेयर्स बन जाते हैं, फैमिली का नाम होता है, उसका अपना नाम होता है। इंशाल्लाह अभी भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वापडा है, जॉब्स दे रहा है, अगर अच्छे प्लेयर हैं आपको जॉब्स मिल जाती हैं, जॉब सिक्योर हो जाती है, आप उसके साथ स्टडी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को रन कर सकते हैं। तो मैं नए बच्चों को, नए बच्चियों को यही कहूँगा, प्लीज़ आप हॉकी में आएँ, हॉकी में बहुत चाम है। फिर हमारा नेशनल गेम भी है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे हम उसी जगह पर खड़े होंगे जो आज से 20-30 साल पहले खड़े होंगे।